Hi guys and good morning. Ayan, balot na balot ang first one. Pababa ako ng bahay kasi today we are traveling to, ay naku, Samsun. Pupunta kami sa probinsya guys. Mag-stay kami doon for 1 week. Hi Mira, good night din. So, see you there, bye. Hey, good morning. Ayan, nandito kami sa baba ng bahay ng hipag ko. Hi! And si Yamur, how are you Yamur? Good. Today, we are going to where? Village. Kami magbabakasyon. Magbabakasyon tayo doon. I see you in village guys. Life in the village for today's video. Nag-aantay na si Bianan. Yan, mga 1.5 hour ang biyahe namin. 1 to 2 hours. Kaya medyo mahaba-haba ang aming drive today. Sobrang lamig sa labas guys. İki, üç, 4, 5, tamam. Ben hangi gruptayım? Şöyle olacaksınız siz. Şurada bizim grup. Kardeşim. What you don't get it. So it should not go out of the section. Bu şöyle durursa oyun bitiyor. Kızım sen de If it stay like that, the game is finished. Alo. Böyle. Yeah. Dört mü yap şimdi? If it shoot in the glass, bitti. Bardağın içine atlamama sıfır girdi. Tamam. 4, 5. Sen de vuruyorsun. Beş. Ya 5 değil mi? Saydım dürdüm de ya. Dürdüm. Ağır olsun diye uğraş. Yazdınız mı puanını? Evet. Ben yazdım abi. Annenin de dik atıyor. 15. Başladı bizimkiler. 20. Hiç acele etme. Böyle böyle devam. Oğlum kez sizin de çok ağır oldu. kibridi şimdi 20. 20 yeter. Allah bereket versin. dengesiz oldu o kibrit. Dik durma. Anne ne yapıyorsun anne? 20 oradan. Ayla indi. Dünkü okey bize döndü bizi. 0. Ne yok? Sen de çok güzel oldu. Hala 2 sefer attık. Sevdiğiyle bu hep 0. Kim? Ama bu çok kötü. Ağır bir lan. Bir şeydik. Bravo. Rakip takıma tatlı yok. Sen kaçta kaldın? 15'te sen aldın. 15'te sen aldın 30. Ayran isteyen var mı? Ben bir de içeyim derim. Efe! Hadi Efe güzel. Telefonumu kırdım ama. Hadi telefonu ara bakayım. Allah Allah. Ha, telefonla oynuyor işte sayı alamıyor. Ha, oyna. Sıra sen. Baba haydi. Oh my. Kaç gün oldu? 15 gün. Ana bu çok kaynar suyun ağzına. Babayım. Umuulan. It's raining tacos. Umuulan guys. Ayan guys, malamig na evening. Ayan, naglalaba kami ng mga kumot, ng lahat-lahat. Natapos na kami maglinis. Meron pa pala, hindi pa tapos. Tatlong kwarto pa lang yung natatapos. And maglinis kami bukas ng mga bintana at saka kitchen. And itong weather ngayon, medyo gloomy at umaambon, umuulan. Then, ito pa ang nilinisin. Ayan, maglalagay kami ng carpet dito sa... Maglalagay kami ng carpet dito sa stair. Ayan. Oh. Medyo madami-dami pa guys. Hindi ako mapag-vlog habang naglilinis kami kasi nakakahiya sa mga babae. So, see you again later. Bye-bye. Ya söylesene ya.
O ne anne? Az. Ağzını sobanın kenarına koy. Soba mı? Tamam anne. Bye. Bye. If you need something, call me. I have my phone with me. Ha? If you need something, just let me know. Tamam. Yok getir. Üç tane mi anne? Kaç tane orada? Bir tane. Altı mı? Onu kes onu. Ha? Kes onu. Altı evet. Kes onu. Kızım bir tanesinde 6 tane var. Ama yok öyle değil. Şöyle yap şöyle şöyle. Kıvır. Kıvır. Kıvır yavrum. Şöyle. Ah, kıvır kıvır kıvır. Ondan sonra? Ortadan kes. Ondan sonra 11. Kes ortadan. Kes yavrum. Tamam. Başka? Şimdi dur. Şimdi bir de buradan kıvır. Öyle mi? Böyle. Yok Kıvır, kıvır kıvır. kıvır. Ha, Demek ki kıvır. Böyle. Tamam. Şöyle mi? Ortadan kes ha. Bir daha aç. Bir daha aç. Sonra? Bir daha kıvır. Bir daha kıvır. Sıkı kıvır. Şuradan kes. Hepsi mi böyle? Tamam. Bitir iki. Koy üstüne. Bunu da üstüne koyalım. Yiyor üstüne ha böyle. Ha, onları da öyle yap. Kıvır. Kır, 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 roll. İngilizce roll. Kır. Bu küçük. Baba video açıyormuş sana. Yağlıyı yağsın üstüne bitir. Öyle mi? Numara ne? Yok. Sen bizim sesimizi de alıyorsun. Ne olacak? Bir şey olmaz. Azıcık yağ koyayım mı şeye? Yalan mı? Bence yağlı yapma anne. Hadi yap. How you want me to eat this one? It's burning. Nenemi getirmiyor musun? Yeneme yolla. You're not hungry? Sure? How come? Şurada doldurarak gelek. Efe. Yeni bu tarafı ya. He? Efe diyor. Zaten burada bir yemek yiyor. O zaman buyur sen. Gidiyoruz mu? Nereye? Hav hav mı? Aha orada. Hav hav hadi. Hadi gidelim bakalım mı kızım? Hav hav gidelim. Nereye? Baksana. Ar 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 ar. Ar, ar, ar. Ar. Bak bak. Hav 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 hav. Uwi na sila. Bukas pa kami uuwi. Ang ganda ng weather today. It's sunny. Kaya si Yasin nandun. Maganda yung weather pero malamig guys. Uuwi na yung bunso. Ayan, uuwi na sila. Kasi meron silang party today sa hotel. Mamayang gabi. Maaga silang uuwi. Kami naman, bukas pa kami uuwi. Titignan namin yung old house. I will make vlog. Bitte mo ish. Evet ya. Kinash down na nila. Tingnan nyo guys. Kinash down na nila yung old na house. Papakita ko sa inyo yung before and after. Aksa. Dilagyan na nila ng fence. Ayan, eto lahat. Bak. Yeah. What they will do here ba? No, they are planning to make it one new house here. One new house? Naya? One house again? Yeah. What they will do for too many houses here? Allah Allah. But they make the fence nice. Look. Ito. He's the one only? He and I think two his friends. Ito yung old house guys. Papakita ko sa inyo yung old, yung before and after. Ito na ngayon. Kinash down na nila. Maluwang siya. Dito kami Crushed down. Yeah, the old house before I said I have vlog also here for the old house.
Dito kami nagtatanim ng mais, ng gulay. Ayan. Yan kami nag-harvest ng nakaraan, nung last summer. Ayan. Bahay house. Lamig. Wala nang mga ano, yung mga puno. Walang dahon. Pasok na kami sa loob kasi ang lamig. Lamig. Hello vlog. Nene, baksa na. Nasılsın dedi. Hello. Kötü çıkmışım ama. Ne? Yatid ko si Lola sa bahay niya. İyi misin? Ha? Hadi merhaba yap. Merhaba. Selam herkese. Ölürsem hatıra kalırsam. Hatid natin si Nene. Oh, çamur da burada ya. Çamur. Nerede Sadie? Tagal naman ni Sadie Bay. Hatid ko siya guys. Tingnan nyo oh, ilang taon na to. Mashallah. Kaya pa niyang maglakad hanggang sa bahay. Tama, Nene. İyi misin? Bugün. İyi misin bugün? O neyim bitiyor. Ha, tamam. Güzel. Medyo ano na siya, hindi na siya nakakarinig guys. Medyo, tawag dito, nabibingi na siya. Hindi niya na masyadong marinig pag di mo nilapit sa tenga niya o kaya hindi malakas yung pag sabi mo. Bu tavuklar benim bu. Busenin mo, tawuklar. Aha. Sabi ko, wag na siyang umuwi. Dito na siya sa bahay. Ayaw niya kasi yung mga manok daw niya. Buraya geliyor. Pakainin ba niya, ilalagay niya sa loob kasi malamig. Tsaka may mga kahoy na iakyat sa bahay. Kaya sinamahan ko siya kasi magbubuhat din si Mr. ng mga kahoy. Geldi mi? Geldi. Kaç tane tavuk sen var? 8 taneler. 8 mi? Ha, yumurta verir mi? Yumurtaları kırıp durun güzel mi? Çok mu? Yok. Kaç tane yumurta her gün? Bakalım 5-6. 5-6. Hey, güzel. Bak. Nandito kami sa may moss. Yung moss malapit sa bahay niya, Ya guys. bala. Tinatawag niya na iuwi na daw niya yung mga manok. Ito yung moss malapit sa bahay niya. Yung bahay nandun sa likod niya. Gel. Senden kork. Gel. Ayaw niya. Ayaw niyang umalis. Hinahabol ni Mister yung manok. Naghabulan sila. Agoy. Ano mahabol yung manok? Ay. Get. Korktu. Bak. Naghabol ng manok si Mister. Ay, nako. Hadi. Kita ya sana. Okay. Yung apat na to manok niya. Napalabas niya din. Ayan yung bahay niya. Oh. Mag-isa lang siya dyan, guys. Kapalı. Şeyden mi kapandı? Yerden mi kapandı? Bilmiyorum. Itong bahay ni Nene. Mag-house tour. I will make house tour for her house. Ha, odunlar burada mı? Nene bu şey. O ne? O ne? Burası ambar mı ne orası? Oda. Burası ne? Nene? Tingnan nyo. Bu kimin? Ha, burada aşkım. Burada have a kitchen. Tingnan nyo yung kitchen niya dito, guys, sa baba. Pero hindi niya to ginagamit, ha? Old. May sapatos pa dito. Walang gumagamit to, Bosch. I mean, walang tao. Hindi yan nila ginagamit. Ito yung kanyang, oy, mashallah. Ito yung kanyang, ano. What do you call this one? Odunluk.
Dulok na eh. Odunluk wood store. Wood store. Wooden store. Garage. Tingnan nyo yung antique niyang antique niyang cabinet. Wood store. Hadi nene gel. Bırak Seydi burada. Hadi gel. Yukarı git. Açma işte şey etme. İyi. Kaldıralım çocuğa. Kucağından koşulur mu? Ben götürürüm hadi çık sen. Hadi gel. Beraber çıktı. Hadi gel. Kucağında korkmadın mı? Sen korktun mu orada? Sen bir tane. Yok. He? Yok. Yok mu? Korkmam ben. Allah Allah. Anlayamadım ki ben. Hamid. Benim de kulaklarım sağır. Evet. Biraz da. Aslı yok benim işimde. Gel. Tut. Tut beni. Ah. Mag-house tour tayo. Gusto nyo ba mag-house tour? Ay, so kamasok sen eve. Ito ang bahay niya guys. Ito kusina niya. Bu senin yatak mı? Orada mı? Bu senin yatak mı? Ha. Yanıyor mo, nene? Bakayım ya. Siya lang mag-isa dito, guys. House tour ko kayo dito sa bahay ni Lola. Ayan. Yan yung kitchen niya. Dito na din siya natutulog. Ito lang yung pinag-stayan niyang kwarto. Ha? Warma. Tapos ito yung washing machine niya. Ayan yung ref niya. Ito yung siguro pinagmumuni-munihan niya, guys. O, tingnan niyo. Ito yung di ba? Ang ganda ng kanyang Ang ganda ng kanyang tawag dito. Bakra. Ay, naku. Grill din. Tapos, ito man yung kanyang sitting room. O, di ba? Ito yung sitting room niya, guys. Itong bahay ni Nene. Yan, mag-ayos tayo ng, yung cute ng niya. Antique kaya to. Antique tong cabinet niya. Diba? May flower siya doon. Konti. May lababo siya dito. Meron din. Meron pang isang kwarto dito. May isang kwarto pa dito. Ay, putek. Aray ko. Ayan, may kwarto pa dito. Ayan, yung isa. Tapos, ito yung sa labas na balcony. Yan, dyan. Ay, lamig. Lamig dito. O, diba? Meron pa palang isang kwarto dito. So, guys, maglinis tayo. Linisan natin yung bahay ni Lola. Kasi mag-isa lang siya dito. Walang naglilinis. Guys, tignan nyo tong carpet ni Lola. She make this one. Omo. Oh. Başka? Omo, nene? Sen yaptın mı bu? Bunu sen mi yaptın diyor. Ayan. Nilinis namin yung bahay ni Nene. Burası tamam hadi. Tamam, hadi. Walang vacuum ko lang. Hindi ko na ginalaw tong mga to, guys. Kasi pag ginalaw ko yan, baka hindi niya alam kung saan niya kukunin. Kaya, hindi ko na pinakailaman. Tinanggal ko lang yung mga agyo-agyo. Ayan. Malinis na. Pinagpag ko yung mga carpet niya kasi masyadong alikabok. Burayı da çek yavrum hadi. Tamam. Al sana. Vacuum. Nereye koydun? Odası. Odada. Ha? Ayan. Tinanggal ko yung dust kasi masyadong alikabok. Alikabok. Hindi to. Nakalimutan ko pala tong to. Ito i-vacuum. May daan pa pala dito. There is also way here, yeah? Yeah, I come from there. You come from here? Ayan, uwi na kami. Tapos na namin napagpag yung bahay ni Lola. Hadi, garus-garus nene. The key, Baba, is inside. The key. You cannot open. Tavuklar nerede?
Ha? Have inside also. Go. Wala mo. Ito yung manukan ni Lola. Pasok tayo sa kanyang manukan. Bir iki üç dört beş altı yedi. Inside have also. Masyaallah, ang lalaki. Ang lalaki ng mga manok niya. That one. Toros mo? That big one. That one. Boy, that one, right? The one who making kok 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 kok. These are all giving eggs, right? The chicken, yes. Have more here. Ito yung kanyang bahay. Meron pa dito. Ang dami niyang manok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kaç tane? 9 ya. Evet. Bitti mi? May manok pa siya. Ayan. Nagpakain na siya ng manok. Uwi na kami sa bahay. Gidiyoruz mu? House location is good if you make nice house here. Evet. Big one, yeah. Because it's open and high. That's what I'm saying. It's not down. It's not down. You should have balcony. Nagutom ako, guys. Nagugutom na ako. Pagkatapos na yung magligpit. Naihipati ako. At nagugutom na. Ayan. Hindi naman ako masyadong napagod. Konti lang. Ito naman yung garden niya, oh. Ito ang garden ni nanay, ni Lola. Ito. Garden niya to. Ashkum! This is her garden, right? Naglalakad pa siya, oh. Malayo pa yung nalalakad niya. Tapos solo lang siyang, nakatira dito sa bahay niya, oh. Marami pang dapat linisin. Kaso lang, hindi yan kakayanin ng isang araw tsaka isang tao. Ay, tumatawag na yung biyanang ko. Sabi niya, sugurasan na kayo. Hi guys, ayan. Nasakitan ng likod ko. Buong hapon ako busy. Tawag dito, nandito si Nene. Binibigyan niya ako ng pera kanina. Kasi nga, di ba, naglilis kami sa bahay niya. Inaabot niya yung pera sa akin. Ayaw kong tanggapin. Ayaw din ng asawa ko. Pinagpipilitan niya magbigay ng pera. Ay, nako. So, umuwi na yung mga hipag ko. Kami na lang na natira dito. At saka yung isa kong hipag. Bukas, aalis na kami. Uuwi na kami siguro bukas sa showroom. Ayan, tapos na yung trabaho namin dito na naligpit na namin lahat. So, magdi-dinner na kami, guys. Tingnan nyo yung ang dinner namin, chicken. Mag-barbecue lang kami. Hindi pa namin niligpit yung bed kasi dito kami sa salon natulog. So, nagba-barbecue sila Mr. sa baba. Silipin natin, guys. Tara. Nandyan sila. Merhaba. Soğuk mu? Ha? Salata. Good morning, guys. Good morning, everyone. And good morning, Koy. This is our view here in the balcony. May dalawang balcony dito sa bahay, guys. Isa dun sa harapan, fully closed. May salamin. And ito namang balcony ito is open balcony kasi dito nagsasampay ng mga labahan. And also the view here is backside. Sa bundok talaga ang view dito. Tingnan nyo, wala nang mga bahay dito sa likuran. Ayan, you see the view is very relaxing view. Ayan. Today is our last day here in Koy and today is our 5th day. So, tapos na yung trabaho namin at ayan, nakapagligpit na kami, nakapaglinis na ng buong bahay. So, pwede na umuwi. Pwede na lang kaming umuwi at mag-relax sa aming bahay. Charot. So, ayan. Wala kasing nakatira dito, guys. Si Mudra lang. Si mother-in-law lang. Tsaka, yung tito niya na walang asawa. So, 3 lang sila dito sa bahay. At puro chunders na sila. Hindi na sila makagalaw-galaw at
ayos-ayos, makapaglinis ng maayos. Kaya, kailangan talagang may pumupunta dito para magligpit at mag-ayos ng bahay. Twice a year lang. Pag ganitong tatil and pagka magbabayram. Pero I think this time, after Big Bayram na siguro yung sunod na general cleaning. Tignan nyo yung greenhouse ni Baba. Ayan. Ayan yung greenhouse niya. Sila lang gumawa niyan. Ewan ko kung may pananin sa loob. Hindi ko napasok today kasi ang lamig-lamig guys dito sa labas. Hindi ako masyadong bumababa dyan sa baba. Pag summer, dyan. Palagi ako dyan sa baba. Pero pag ngayong ganitong malamig, doon lang ako sa loob. Tumatambay. Ayan. May mga natira pang, konting halaman niya, konting gulay. Yun lang, wala na. Lahat ng puno dito nag-dry na. Kita nyo? Dry na lahat ng puno. Wala nang mga dahon. Ayan, kaya hindi na mabubuhay yung mga vegetable ni Baba. So, see you later guys. Bye! Çok arada çok oraya çok mamurun üstünden çok. Şurayı da hamurun üstünden. Ha yuvala. Şimdi önder. Bir de oradan yap. Şöyle. Ha işte bu. Başka? Dönder öyle yap yavrum. Yapışırsa onu koy. Pişireyim yavrum. Ama anne. Çek. You need to tap your hand same like yes. And you need to pour this one flour. So it will not stick each other. Olsun iki öyle olsun. Suratları. Bastırmayla ha. Bastırarak yapma da yapışmaz. If you are pressing, she say it will stick. Don't press too much. Vallahi bir hoş oldu bana. Ben izlerim bir hoş oldu. Şimdi bir şeyler kadar çevirmeyeceğim öyle mi? Al da bilsin. Back and forth. I mean also in the back. Önlü arkalı mı yağlayacak anne? Az yağlama. Şöyle güzel güzel yağla. She say put more. Çok az oldu, az. Sür. Korkma. Ha. Oh, sıcak. Yağız sana kaşarlı mı yapalım kaşar? Oo, güzel oldu şimdi. Ve Şimdi iyi oldu. Böyle. koy. Hey için. Yeter mi? Çok oldu ya. Çok mu? Yeter mi anne? Ispanak. Ispanak and You want with cheese only? Kıyma and ıspanak together. The cheese one is here for you. Az olmadı mı? Doldu da anne abla. Buldu mu? Çok mu anne? İyi oldu iyi. Ayla. De dağıtmasınlar diye. Al Necibe sen de şunu. Vah. Emmi kaç tane semaver yaptın bilgileri?